हेलो स्टूडेंट्स, आजिर क्लास को समस्त जुक्त दुई कला छात्र जहाँकर हिस्ट्री कॉम्बिनेशन अच्छी तांकु स्वागत। आजिर वीडियो रे आमे प्लस टू सेकेंड ईयर हिस्ट्री रो एक सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन रो नोट्स को आलोचना करिबा, जहाँ सीएचएससी एग्जाम 2021 पई एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे एवं यह 2021 रे आसीबार 99% संभावना रही। तेणु भिडटी को प्रथम शेष जाए देखा अनुरोध। अनेक पिला लाइव क्लास कहीं हेउनी बोली प्रश्न करते, तार उत्तर रे मु कहबाकू चाहे जे नेटवर्क ठीक है मु निहाती लाइव रे आसीबी। एही मासरे नेटवर्क स्पीड खूब कम, प्राय 10 केबी रु 200 केबी भितर स्पीड रोची। तेणु यही स्पीड रे वीडियोटी अपलोड करने प्रॉब्लम रोची। तेणु लाइव रे आसी होनी। ठीक अच्छी, नेटवर्क जदि ठीक हुए मु चेष्टा करी। आउ समय नष्ट न करी आजिर क्लास टी को आरंभ करिबा। ओके, आजिर प्रश्नटी होती असहयोग आंदोलन रे ओडिशार भूमिका वर्णना कर, किंबा ओडिशा रे असहयोग आंदोलन विषय आलोचना कर। এই দুইটি প্রশ্নর উত্তর গোটিয়ে হেব। প্রথম প্রশ্নটি হল অসহযোগ আন্দোলনের ওড়িশার ভূমিকা বর্ণনা কর, কিংবা দ্বিতীয়টি হল ওড়িশারে অসহযোগ আন্দোলন বিষয়ে আলোচনা কর। এক প্রকার আনসার হব। তাহলে উত্তরটিকে দেখিবা। সমগ্র ভারতবর্ষরে গান্ধীজীଙ୍କ নেতৃত্ବରେ আরম্ভ হইতিবা অসহযোগ আন্দোলনର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ওড়িশা বক্ষରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। জাতীয় স্তରରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଦି ନେତାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସେଥିରୁ ବାଦ ଯାଇ ନଥିଲା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା, ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କଣ କଣ କରାଯିବ କଣ ନାହିଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଦି ନେତା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖିବା। 1920 ମସିହାରେ କଲିକତା ଅଧିବେଶନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି 1920 ମସିହାରେ କଲିକତା ଅଧିବେଶନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ। 1920 ମସିହାରେ କଲିକତା ଅଧିବେଶନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି, କଲିକତାରେ ଯୋଉ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା 1920 ମସିହାରେ, ସେଥିରୁ ଫେରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଏଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ତାହେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇବା ପାଇଁ 1921 ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ?
1921 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। 1921ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କରିଥିଲେ। କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ମାଦନା ଖେଳିଗଲା ଏବଂ ଏହା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସର୍କଲ ଗୁଡିକରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ଛାଡ଼ି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ସର୍କଲ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ି, ଅଧ୍ୟୟନ ଛାଡ଼ି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରମ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ ହେଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ମାର୍ଗ କେମିତି ରହିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରମ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କଟକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ଆଶ୍ରମର ନାମ ଥିଲା ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ। କଟକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ଆଶ୍ରମର ନାମ ଥିଲା ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ କଣ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ, ସୋର, ପୁରୀ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଆଶ୍ରମ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ, ସୋର, ପୁରୀ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଆଶ୍ରମ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଏହି ଅସହଯୋଗୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କଟକରେ ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ମାନେ ଏବଂ ଅସହଯୋଗୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କଟକରେ ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ। ଏହି ସମୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଦ ପଦବୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କହିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଦ ପଦବୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଦ ପଦବୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ। ଓଡ଼ିଶାରେ
विदेशी द्रव्य वर्जन पाई लोक माने बद्धपरिकर हेले। ओडिशा रे विदेशी द्रव्य वर्जन पाई लोक माने बद्धपरिकर हेले। पुरी और कटक रे गदा गदा विदेशी लुगा सबु पड़ी दिया जाइथिला। कलिकता रे ओडिया श्रमिक माने दकान गुडी को विदेशी लुगा पेटी मान नेबा को मना कर देथिले। विदेशी मध्य मध्य वर्जन करागला। ताले विदेशी द्रव्य वर्जन पाई लोक माने बद्धपरिकर हेले। पुरी और कटक रे गदा गदा विदेशी लुगा सब पड़ी दिया जाइथिला। कलिकता जो ओडिया श्रमिक माने काम करते विभिन्न लुगा फैक्ट्री रे ओडिया श्रमिक माने दकान गुडी को विदेशी लुगा पेटी मान नेबा को मना कर देथिले। विदेशी मध्य मध्य वर्जन करागला। कोर्ट कचेरी वर्जन ओडिशा रे असहयोग आंदोलन अन्य एक पंथा थिला कोर्ट कचेरी वर्जन। ओडिशा रे असहयोग आंदोलन अन्य एक पंथा थिला कोर्ट कचेरी वर्जन। गोपबंधु दास और आहुरी अनेक व्यक्ति सेमानकर अकिलाती छाड़ी देई असहयोग आंदोलन रे जोग देइथिले। किए गोपबंधु दास और आहुरी अनेक व्यक्ति सेमानकर अकिलाती छाड़ी देई असहयोग आंदोलन रे जोग देइथिले। विभिन्न स्थान रे घरोई न्यायालय प्रतिष्ठा करा जाई लोक मान को न्याय प्रदान करागला। विभिन्न स्थान रे सब घरोई न्यायालय सब प्रतिष्ठा करागला लोक मान को सेतिर न्याय प्रदान करागला। एहा फल रे ओडिसा रो जनसाधारणकर असहयोग आंदोलन प्रति समर्थन बढ़िथिला। एहा फल रे ओडिसा रो जनसाधारणकर असहयोग आंदोलन प्रति समर्थन बढ़िथिला। तापर देखा निशा निवारण ओडिशा रे असहयोग आंदोलन रो अन्यतम लक्ष्य थिला निशा निवारण। ओडिशा रे असहयोग आंदोलन रो अन्यतम लक्ष्य थिला निशा निवारण। आंदोलनकारी माने विदेशी मद्य दुकान आगरे धारणा दे मद्य बिक्री बंद करथिले। मद्य दुकान आगरे धारणा दे मद्य बिक्री बंद करथिले। देशी मद प्रस्तुतकारी को मद प्रस्तुत करबा को निवृत्त कराइथिले। जो माने देशी मद तैयारी करथिले प्रस्तुत करुथिले से देशी मद प्रस्तुत करिबारु निवृत्त कराइथिले। मद्यपान कुफल विषय मद्यपानर कुफल विषय से माने जनसाधारण को सतर्क कराइथिले। मद्यपान कले कौन असुविधा हुए तार कुफल कौन ता विषय से माने जनसाधारण को सतर्क कराइथिले। तापर देखिबा ओडिसा रे सरकार को दमन लीला। तापर पॉइंट सरकार को दमन लीला ओडिशा रे असहयोग आंदोलन पूर्ण मात्रा रे आगे चली बेले ब्रिटिश सरकार को दमन लीला मध्य मात्राधिक भाव में बढ़ी बढ़ी चली। ओडिशा रे असहयोग आंदोलन पूर्ण मात्रा रे आगे चली बेले ब्रिटिश सरकार को दमन लीला मध्य मात्राधिक भाव में बढ़ी बढ़ी चली। समाजर सत्य हेले सांघातिक स्तंभ पाई गोपबंधु दास को मासे काल जेल भोग पड़ता। समाज रे एक स्तंभ लिखिथिले गोपबंधु दास समाज प्रकाशित होता। टॉपिक टी कौन थिला सत्य हेले सांघातिक। एई स्तंभ पाई गोपबंधु दास को मासे काल जेल भोग पड़ता। याको ब्रिटिश सरकार गुरुत्व भाव नहीं। चौरी चौरा घटना पर गांधीजी एई आंदोलन को स्थगित रखिबारु चौरी चौरा घटना पर गांधीजी एई आंदोलन को स्थगित रखिबारु ओडिशा रे यार प्रभाव पड़िथिला। चौरी चौरा घटना जते घटिला गांधीजी असहयोग आंदोलन को स्थगित रखिथिले। ओडिशा रे यार प्रभाव पड़िथिला। इंग्रेज सरकार एही समय रे अनेक नेता को विभिन्न दफार गिरफ्त कर जेल पठाई देथिले। एही समय इंग्रेज सरकार ओडिशा रो अनेक नेता को विभिन्न दफार गिरफ्त कर जेल पठाई देथिले। तापर देखा कनिका विद्रोह। कनिका विद्रोह असहयोग आंदोलन रो स्रोतरे भासी जाई कनिकार प्रजा माने विद्रोह करथिले। असहयोग आंदोलन समय कनिकार प्रजा माने विद्रोह करथिले। जनता और पुलिस रो धस्ताधस्ती फल रे 2 जन व्यक्ति पुलिस गुड़ी रे निहत होइथिले। बहु व्यक्ति आहत होइथिले। आउ समाज और उत्कल दीपिका रे कनिका अत्याचार विषय सर्वदा प्रकाशित होला। समाज रे आउ उत्कल दीपिका दुईटी खबर कागज सेतबेलर सेथिरे कनिका अत्याचार विषय सर्वदा प्रकाशित होला। इंग्रेज सरकार से बिगड़ी गले। आईन मान्य अभियोग रे गोपबंधु
और भागीरथी बाबू को गिरफ्त करी हजारीबाग जेल को पठाई दिए। ताले आईन मान्य अभियोग रे गोपबंधु और भागीरथी बाबू को गिरफ्त करी हजारीबाग जेल को पठाई दिया गला। तापर देखिबा आंदोलन रो फलाफल। शेष रे देखिबा आंदोलन रो फलाफल। ओडिशा रे असहयोग आंदोलन रो फलाफल थिला सुदूर प्रसारी। ताले ओडिशा रे असहयोग आंदोलन रो फलाफल थिला सुदूर प्रसारी। यह ओडिशा रे खदी और चरखा आंदोलन को व्यापक भाव प्रसारित करथिला। खदी और चरखा आंदोलन को व्यापक भाव प्रसारित करथिला। ओडिशा माटी रे महात्मा गांधी को नेतृत्व प्रति अभूतपूर्व जनसमर्थन देखा देथिला। ओडिशा माटी रे महात्मा गांधी को नेतृत्व प्रति अभूतपूर्व जनसमर्थन देखा देथिला। गोपबंधु दास, गोपबंधु चौधरी, हरेकृष्ण महताब परी नेता माने ओडिशार कोण अनुकोण रे परिचित होइतिले। एई आंदोलन परे गोपबंधु दास को, गोपबंधु चौधरी को आ हरेकृष्ण महताब को सारा ओडिशा लोक माने जानि पारले। से ओडिशार कोण अनुकोण रे परिचित होइतिले। शेष रे ओडिशावासी मानकु एक महान संग्राम पई एई आंदोलन प्रस्तुत करितिला। शेष रे ओडिशावासी मानकु एक महान संग्राम पई एई आंदोलन प्रस्तुत करितिला। भिडियोटी केमती लागिला कमेंट्स माध्यम रे जणातु। जदि भलो लागिला लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। जो माने आज प्रथम थर पे चैनल विजिट करचंती सेमाने जदि भलो लागिला सेमाने चैनल को लाइक सहित सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु जेपरि कि परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन तुम पाखकु सबुठ आगे पहुंचीबो। धन्यवाद। जोटी तांतु भलो तांतु सुखरे तांतु। थैंक्स फॉर वाचिंग।